дуруд ҳамватанои азиз, бинандагон, мухлисо, муборизо, озодихоҳо. дуруди худованд ба хонаводаи шумо. ва ташаккур ба инсонҳое ки гӯем навистагиҳои маро ислоҳ мекунанд. гарчанд ба таҳқирам нависанд, моро бесавод гуфта ва ғайраҳо гуфта, ташаккурӣ мекунем. воқеан ҳам рост мегӯен, баъзан ҳолат мо дар раҳ ҳар вақт мебинем ки ҳам саросимавор менависам, баъзан ҳолат хато мешавад, баъзан ҳолат мегзаронӣ, ҳамон ҳарфҳо иваз мешавад, намедонам чӣ ба. вақти пробел мемонӣ, сразу ҳарф иваз мешавад. دیگه هم اهمیت نمیتیم، هم خیلی میشوه. به هر حال تشکر برای اصلاحاتون، برای همون خطاگی ها را دیدگیتون. اگر همین قدر که خطاگی ما را دیدین، همین قدر خطاگی در امام علی میدیدین، بازم بگیم نم خیلی زور میشید دنیا. نه که متاسفانه افسوس که فقط خطاگی را در ما میبینین، در امام علی نه. به هر حال بگیم در گرمی برقی کنون میکنیم. این سحر خستم، بسیار گپ نمیزنم، کوتاه‌تر سحر خستم. در رادیوی آزادی یک نوار پاهم شده است که عین حال سوید در منطقه ها نیست و نماینده‌ای بگیم که برق تاجیک و غیره ها، رئیس معاون بچه و چوجه بچه برق در کار میکردگی انسان ها در نوارها، در اینترویوهاشون گفته ایستادن که زمستون خیلی سخت اومد، ما یعنی که در گرمی باید برق اکونوم کنیم. گفتگی گپ زدن. بسیار عجیب است که در مردم ما البته باور میکنن، 100% باور میکنن که ما برق اکونوم میکنیم، تابستون دا اوامبورو را اکونوم میکنیم و غیره کارها میکنیم. گفتگی گپا قطعی گپ میزنن. اصلا مردم ما یک چیز نمیفهمن که برق یگان کارتوشکا پیاز نیست را اکونوم کنیم. برق همون چیزی که تا خورد استیصال میشوه، که پیدا میشوه، اگر هم منشی تمام نابود میشوه. یعنی اینجا یگان ایره اکونوم کرده، یک جاده مونم، او پول نیست که مثال گیریم، یا که یک چیز نیست که یک بگیم که بین 100 سوم شهر از خود کنم، 50 سوم دیگه شهر جاده بمانم، با 50 سوم جمع کنم، خیلی یک 200 سوم 300 سوم میشوه، با یک روزی نبودنده همین 200 300 سوم ما استفاده میبرم. برق تری چیز نیست. برق این چیز نیست. این چیز تنها شما را پسیخیچسکی تیار کرده ایستادن که ما در گرمی هم برق میفروشیم. ما 160 میلیون دلار در فروختگی هستیم. مثال کنکریت نگفته ایستادن با زبان خودشون 160 میلیون دلار در ما ایسال برق فروختیم، افغانستان، ازبکستان و غیره جدا. یعنی ما تابستان هم میفروشیم برق، طلبات هست، ما گرمی در برق میفروشیم. شما در نمیتیم برق میفروشیم. ایره ادکریتا گفته نتونسته ایستادن که بگن که ما حاضی برق میفروشیم، باز یعنی که زمستون دا 160 میلیون کار کردیم، با تابستون دا 160 میلیون دیگه کار میکنیم. جمع 320 میلیون دلار ما بگیم که سالانه باید ای برق درآمد بگیریم. برای چی؟ برای اون که همون درآمدها، گرندها، فایده هایی که دیگه دولت به تاجیکستان هم میدادن سالانه کمک پولی، اینای جنگ ها، کریزیس ها، اینای و غیره چیزهایی که شیده ایستاده است، کرونا ویروس و غیره ها که شیده ایستاده است، مثال گیریم، اینو چیکار میکنن؟ اینو دا گرانت نیست، یعنی مردم توجهش در دیگر منطقه بگیم که جنگ زده و غیره است، اینو گرانت ندارن، همون درآمد پول سالانه ندارن. همین پول از کجا باید پر کنن؟ از کجا بگیرن؟ شما را فن میکنن، حق شما را نمیتن. ما میگه در تابستان برق اکونوم میکنیم، انا که لیمیت زمستانه بود چید، ما لیمیت تابستانه هم گذاشتیم. ما دیگر نه اینکه تنها در زمستان لیمیت میگیریم، ما دیگر کروگلیگود لیمیت میگیریم. کروگلیگود 2 ساعت برای ما را میته سحر بگه، دیگه باقی موندهش هم میفروشه. ما دیگه لیمیتی کروگلیگود میگذاریم. برای همون یا شما را پسیخیچسکی تیار کرده ایستادن، او امبرودا او کم شید، ما استفاده کردیم زمستون، در زمستون سخت اومد، خنکی اومد و غیره چیزها اومد، ما دیگر نمیتونیم. برای همون ما در تابستان هم گرمی دم باید برق لیمیت کنیم، اکونوم کنیم. برق لیمیت کرده اکونوم کنیم. این چیز خودش فکت دروغ است.
то чанд мода гес сохта истодааст, ваъда метан ки инаи геса бисозем, фардо светомон зур мешава, дига мо светмориша фромӯш мекунем, дига дар мисли як хов мешава дар назари мо, як ховда дидагӣ ворӣ мешава. яъне ки ин дурӯғҳоро бигем ки мега. фаҳмидед? аммо бибинем ки имрӯз шуморо ба лимити тобистона тайёр кардастам. психически мардума психически ба лимити тобистона тайёр карда истодааст. тоҷикистон мега ҳама ҷои кор аст, ҳама кор мекунад, мо 500 000 бекор дорем, дига ҳама коракия, ҳама чи аст. не, тоҷикистон фақат даромадаш аз нами чизои ресурси бигем ки мо шумо дорем, ин свет, тилло, чизи боигари замин, ҳамин чизоро канда гирифта фурӯхта истоданд. ха авлоди раҳмонов ҳам зиёд шида истодааст, набера чабера абера, ҳамаю мехоҳад миллионер шава, пулдор шава, серсум шава. чӣ кор мекунад? ман чанд сол пеш шумода гуфтагӣ ҳастам мегапа ки ҳамватано, ҳар як авлоди раҳмонов калон шидан гирифт, ақлиша шинохтан гирифт, ӯ бояд миллионер шава. ӯ бояд на хеле одами оддӣ нашава, барое ки тааллуқ ба авлоди раҳмонов дорад, чӣ қидаш боша, чӣ қидабачаш боша, фарқ надорад. ҳамаи ино, яъне ҳамаи ино да бигем ки миллиарду миллион дар кор мешава. ин миллиарду миллион меовардагӣ даромад мову ту ҳастем барои ура миллионер кардагӣ, миллионер мекардагӣ даход мову ту ҳастем. ва чизи моли мову ту ҳаст, чизе ки ватанда ҳаст, ӯ ҳаст. ҳамаи ҳаморо ӯ медизданд, ӯ ғасб мекунанд, мегиранд. имрӯз раҳотона пулакӣ кардан, светотона зимистонда мекиштанд, ҳоз шуморо тайёр карда истоданд ки тобистонда мекишем светотона. мо тобистонда эконом мекунем света, барое ки мо зимистонда расходи зиёд кардем, лимити гармӣ мекунем. идаф бояд ида шумо тайёр боше. сабаб боз як авлоди раҳмонов миллионер шидани аст, боз ӯ пул мехоҳад. чӣ кор мекунанд? ай киҷо пул мегиранд? пул нем свет шуморо мефурӯшанд, мегӯянд ки битен, ида битенш, бигирем пула, ия миллионер шава, фалониш миллиардер шава, дигариш миллионер шава. инаме аст дӯстои азиз. ин чизе нест ки бигем ки завод бошаву фабрика боша, кор бошаву ақлошон кор кунад. не, чизи тайёра фурӯхта истоданд. тайёр чизи нем таб тайёра, ягон грамм хичона ғам наметан. 20 миллион раҳмон рай мегиранд, фурӯхтанаш мегиранд, пула меёранд, миллион. нате тоҷикда мега, нате чӣ кор мекунанд ино? зимистона тоқат кардан, хинакида тобистонда тоқат намекунанд. агар ин барқ чизе нест эконом карда шава, ира бигем ки захира карда шава. чизи захира мешидагӣ нест барқ. ҳамон вентилятор ки тов хӯрдан гирифт, ов зад ки тов хӯрд, тамом, ӯ кор кардан мегирад. ӯ баъд як чизи дига ҳаст ки барқ вақти меброя, шумо ҳамон системаи бигем ки ҳамон барқкоркунира шумо дидагӣ нестен, барои шуморо ягон одам рафта нишон намета, барои шумо дар бора ягон журналист мо интервю намекуна, ягон одам ягон масъалаи ҳам барқкоркунира баротон нишон намета. барқ мисол гирем, дар як соат инамиҷа оддитарин мегирем, бие як минутда мисол 100 литр ов парид, 100 литр ов зад, ҳамн вентилятора тов хӯрд. аз боло турбо истодагиян тарафи таи овда, ӯо электрикӣ кор мекунанд, насосо ҳастанд. ҳамин як минутда 100 литр ов биромад, 100 литр ов биромад, ҳамн турба главни ай поён зад биромад, вентилятора тов дод. турбое ки айҷа истодаги абрад ҳамн гесда қарор дорад, хеле кашолай. аз ҳамн 100 литр ов 70 литри ова абрадна дар гес медоза турбо вентило. нормаш 30 литр ай рафта истодааст, ҳамн 30 литр ов мерава. 30 литри дига аз боло дохил мешава дар дуруни гес. гес ягон литр овш кам намешава. дурӯғ аст ин чиз, шуморо фаҳм мекунад. дурӯғи хос меган шуморо, гӯё ки ҳамин ови биромадестагӣ биромада рафтестаи дигар ов намедроя. дурӯғ аст ин чиз. ӯ турбино дора, насосо дора, электрикӣ кор мекунад. вақте аз инҷа зад ов корда диромад, ин турбино кор мекунанд,
ова аз берин обратно тарафи дурун мекашанд, тарафи гес. ӯ яктавадата нест, ҳамун лавлави гес як қиёмат намхе турбино мондаги аст. ҳар литри об ҳисоб мешава, ҳисоб қатъ мерава ҳар литри об. ягон майда дар уҷа оби зиёдӣ кам баланд намешава. гес месохтаги инсонҳо системаи гес ҳаме аст. яъне ки ҳама вақт чӣ хеле ки мошин заводид мекунӣ, насоси мошин бензина чӣ қа мекаша, агар турбара дар берун ҳуймон чанд қадар меброя меравад. наме як 10 минут намешава ку насоса гирён ку бакунам бакит холӣ мешава 10 минут да. барои чӣ? барои он ки примой мерава. вақте ки обратка дора дар мошин, яъне мерава чизои лозимиша мегира, зиёдтиш обратна обратка дар бак мерава. барои ҳамо мошини шумо мисол гирем 2 рӯз 3 рӯз ба ҳамун баки бензинтон рӯзи дроз бигардем 2 рӯз 3 рӯз мегарда. не ки агар ҳамун шланга аз вехи мотора ки мотор дам мерава биканен беринда клита гирён кунен насос кор куна 10 минутда бак пур боша холӣ мешава. гес ҳам айнан анами система аст. яъне ки гес мепартоя, уҷа турбиност обратка мегиранд, обратна дар дохили гес ҳамун миқдори муайян ова бо бармегардона, намемона холӣ шави уҷара. набоша ӯ геса агар обратка надошта боша ҳамита сар бите 3 рӯз баъд холӣ мешава. 3 рӯз баъд ӯ гесат холӣ мешава, тоза мешава, як қилчим ов намеёбӣ дар уҷа. ин чизе ҳаст ки шуморо фаҳм мекунанд. гӯё ки мо зимистонда кам шид ово монд, ана тобистонда бояд мо захира кунем барои шумо. агар ки зимистонда кам шава ов, пас 160 миллион долларда чӣ хел ту фурӯхтӣ ура? дар куҷо фурӯхтӣ? куҷо кадӣ пула? куҷо кадӣ? барои ҳамин дӯстои азизам, ҳамватанои азизам, системаи гес бирава журналистҳо сёнка кунанд системаро. бираванд системаи намо геса оби мебиромадагӣ ва оби обратка медровардагӣ. гуфта истодам агар дар 1 минут 100 литр ов, оддитарин гуфта истодам, биброя 70 литри ова обратно намо турбино гардонда ба ҳамун насосо ба гес ворид мекунад. ура ҳамаша биромада рафтанӣ намемонанд. агар ӯ дараҷае ки ов биромада истодааст, агар ӯ ов ҳамаш бирава ку, ҳамаш бирава, ин гес зуд холӣ мешава ва поёно бигем ки ҳама иҷоро ов мезана мерава. барои ҳамо ов гес аст, поёнда канал аст, бо як дамбаи дига дора, баъди ӯ дамба ов мебироя. аввал ин дамба да меғалта ов поёнгида, иҷа насосои калон калонам мега насосо меган ку, мега насосо электрически истодагӣ аст. вақти миқдори ов мебироя, ин мега насосо ку обратно ҳамун ова да гес гардонда дохил мекунад. яъне намемонанд ҳамун қадар ова иҷозат метана ай гес бибироя, ҳамун қадар ки ай боло ворид мешава. наме ай боло агар 30 литр дар 1 минут ворид чидеста боша, 30 литр, ҳамин поён ҳам 30 литр иҷозат метан бирава. ҳамаи контрол да места, ҳамаи и 1 литр ов зиёдтӣ ягон ҷо намерава. 1 литри ов зиёдтӣ ягон ҷо намерава. дурӯғ аст, ин кам мешававу зиёд мешававу, ана ов поён шиди, зимистон шиди, ях кади, хиники омаду, берун омаду ва ғайр. иҷа дополнительни насосо ҳастанд. дополнительни насос. агар ки бозам агар ки ов шароитиш ки ях куна кам шава, дополнительни насоса гирён мекунанд. поён да ова кам рафтанӣ мемонанд. ҳамун ова бо бисёр мекаша. агар 70 литр бикаша, значит ов кам шава аз боло, ях куна кам шава, насосора гирён мекунанд, 90 литр ова обратно да гес медрора. биромада рафтанӣ намемона. иҷа чӣ қадр биромадеста боша, ҳамон қадар ин насосо кашида ҳамун биромадагӣ ова обратно дар гес дохил кардан мегира. дурӯғ аст ҳамватанои азизам, дурӯғ меган шумора. фан мекунанд шумора инамиё. мефаҳме намира? шумо ягон так системаи намо геса бигем ки намеомӯзен, нигоҳ намекунен, бибинен
мега гесҳое ки ҳастанд дар амрико ва ғайра ҷода бибинед чӣ хеле насосо доранд ё ки геса строительни ҳамун ютубода бибинед шумо биковен ҳамин системаи гес чӣ хел сохта шидагӣ аст чӣ қа обратка мета ова чӣ кор мекуна ҳаминора шумо илтимос як бор бибинен асри 21 ҳамин куни духтар тамошо синаи духтар тамошо накунен дар ҳамин ютуб ҳамин зиндагии худтона тамошо кунен имрӯз мушкили мусибате ки дар тоҷикистон мо дорем инаи 4 та далбаёби кали кур биромадааст ба сари мора худошона дипломат депутат гирифтааст лағлақ доран як бор бибинен илтимос ҳамиё чӣ гуфта истодан дар сари мо дурӯғ меган фан карда истодан бидроен геса бибинен системаша дар ютуб биковен пайдо кунен гес вибрис ов чанд қадар дора соатишда обратка чанд қа мекаша гес барои худаш барои холӣ нашидан мефаҳме намира оддитарин чиз аст оддитарин чиз ба худо қасам шуморо қоқ фан карда ё гуфта наметавонанд ки мо тобистон дам света мефурӯшем пул кор мекунем ира гуфта наметавонанд барое ки и гапа гуфтан шуморо фан мекунанд мегӯянд ки мо дар зимистон ов кам шид яхбандиё зиёд шид ва мо дар тобистон экономиш мекунем тамом яъне ки мекишем света шумода наметем свет лимити зимистона як тараф мемона лимити тобистона да мегзарем мо лимити круглигод да мегзарем и қайдига 5 сол дига ҳам хел тоқат кунем рустам соз шава ҳамаш соз шава мегӯем ки мардуми тоҷикистон мо умуман шумо да свет дода наметавонем мебахшен шумо метавонед ки дигар ҳамон хонаотонда хеле чоҳ биканен дурунакшда чӣ монен алов монен ранги пештара вори баъд ҳамон зиндагӣ кунед свет нест шам да бигзарен намедонем бигирен руғани говаи гусфанда ягон чида бигирен алов кунен ягон руған ҳилатона биёвен зиндагитона бибинен свет нест конкрет намегатон свет нест наметем гесо қоқ шид мега гес нест тамом кор намекуна баъди 5 сол инами гапа мега ки дар 10 соли гап овардан гуфтан ки мо аз лимити замистона ба лимити тобистона гузашта истодем худо хоҳа бисмиллоҳи раҳмони раҳим гуфта ва далчи бигем ҳам хел аст ина сохтаги сангтудаву роғуну ва ғайротон ина саҳмияи додагитон результаташ тобистон ҳам свет намебине тобистон дар свет ҳам мекиша мефаҳме намира барои ҳамо дӯстои азизам системаи геса биомӯзен барое ки шумо дар свет нест биомӯзен системаи геса гес чӣ хел аст обраткаи гес чӣ хел аст обраткаш яъне чанд қадар расход мешавад гес бидроен фақат дар бораи гес инами қувваи барқи овӣ биковен дар ютуб ба худо миллион наворо меёвен ки имина дар нами бораи гес мега даже ҳам инженеро гап мезананд худшон ҳам сохтагиё гап мезананд мегӯянд ки мо вибриси ов дорем намечанд миллион куб ҳамон вақтишда бо обраткае ки мо мекашанд турбиное ки мо дорем ки ова обрат намекаша гесда дохил мекуна ҳамира фалон фоизша мо обрат намегирем гесда и намерава ов берун намерава просто иҷа вентилятора то мета меброя ай тараф насос мегира бо дохилиш мекуна дуруни гесда агар дар ҳолати ов кам шава мо турбинои дополнительниро куличат мекунем ки то ки ова усроӣ накуна ҳамо ов ай захира обратно дар гес дохил шидан бигира яъне ки и оддитарин чиз аст оддитарин аз он ҷумла худи тоҷикистон ҳам ҳамин хел аст ҳамин геси тоҷикистон ҳам ҳамин аст ҳамон ове ки меброя турбино доранд яъне ки специально меброра насос доранд обратка мегира медрора ҳамин чӣ хеле ҳамин системаи бензини мошин аст ҳамон як миқдоре ки мотор кор мекуна ҳамонро мета обраткаш обратно омада бо бак дарехтан мегира яъне баки ту доим балансиш места набоша ман гуфтаистон бикан шланги пеши ҳам мотора бикан калита гирёнка намара шкодам ҳам хеле бигем чӣ шида буд авария шида буд кандам шланга калита гирёнкам насос кор мекард мондамаш 20 литра гуфти ҳамон гапа ҳамон 10 минутда 20 литра дута 10 литрара пир кардам обратно бензин ма кашидам гирифтам дар дига мошин рехтам оддитарин чиз аст
برای چی یک بک 20 لیتر بنزین ما در 10 مینوت میگیرم، اگر 20 لیتر قطیمه بگردم بگم 300 کیلومتر میگردم، یعنی 100 کیلومتری روزش اگر بگردم ما 3 روز میگردم در او 3 روز میگردم. چی با ما در 10 مینوت گرفتم مشورا؟ برای که ابراتکا نداشت. گس هم میخیل است. همین ابراتکاش نباشه اگر کو او در 10 روز خالی میشه او گس. شاید در 20 روز خالی شوه. تمام میشه گس. او قدر آوی که ای پایانی گس میبرویه او او ای بالا نمیدرویه. خودتون برین هم بالای گس ببینین از کجا اومده است، هم پایانی گس ببینین از کجا او برآمده است. میدونه کدام مشتب میبرویه او. چند تا توربینا داره. هر یک توربین قطعی چقدر مشتب او میبرویه. او اگر اون نمود سر بده 10 روز دا گست خالی میشه. یکی چی با خالی نمیشه؟ سببش همون او 70 و 80% همون او که 20% یا 30% از بالا وارد میشه، 70-80% اونمو ابراتکا ناسوسو توربینای کلان کلان میگا ناسوسو استودگی است، همون را گردونده با در گس داخل میکنه. ابرات نه برآمده رفتنی نمیمونه. برای همون پایانی گس کانال میشه و کانالی کلان ناسوسوی کلان کلان توربینا موندگی گریانش میکنن تا که به کشه بگیره. عادی ترین بگیم که چی است آدم میفهمیدگیده. تکش تو این دپوتاتو شما را برای لیمیت تاویستان تیار داره، برای لیمیت تاویستان میخواهند تاویستان هم سویت شما را بفروشن. خلاص یگان جای کج مج نداره. برعکس از تاویستان دیده در زمستان آب زیاد میشوه، لیکن ما در زمستان لیمیت داره. تاویستان دکو بارشات نیست. هم خلاص تیرامودا سر میشوه بارشات، بارونو میبورن و غیره ها. بگیم که برف میبوره، برف او میشوه، بهار ده بارونو میشوه. همه ذخیره هایی که ایا میگن باید در او زیاد و همش در زمستان باید شوه. ایا ما را فهم میکنن که در زمستان او نیست. میفهمه نمیره گپ ببینید. در زمستان میگه او نیست، او کم شید، یخ کدم. اگری تاجیکستان او درجه خنکی نمیشه و یخ کنم. خودتون نمی که در زندگی میکنی، زمین در زندگی میکنی، پایانی در زندگی میکنی. یه بار ببین چقدر یخ بندی میشه و تاجیکستان. گیسای ما یگان تش یخ نمیکنه، یگان تش یخ نمیکنه. یگان جای تاجیکستان ما او درجه سیبیر نمیشه و همه یخ بندی شوه. نیست، یخ نمیکنه. مو دروغ است این چیز. کجا یخ کرد؟ کدامی تا خانت یخ کرده میساد؟ نمیدونم. امو پیش خانت میگذاشته جبو را ببین یخ میکنه، یا عریق ببین یخ میکنه، برای آزیر را ببین پیش خانت ده یخ میکنه، برای یک کانال پیش خانت ده باشه ببین یخ میکنه. نه، یخ نمیکنه. دروغ است. دروغ، فقط دروغ تون گفته ایستاده است. با خدا قسم یگان جای تاجیکستان نه آن درجه خنکی یخ بندی میشوه که خنک شوه. این همی سالی خنک شید کم ترکک بگیم شاید یک 3 روز 4 روز یا یک هفته یا 10 روز یخ بندی شید. 10 روز همگی یخ بندی شید. او هم نه آن یخ بندی شید که گس یخ کنه، نه آن یخ بندی شید که در میگا گس ها یخ کنن. دروغ است. دروغ. این قدر باری شد، این قدر برف. چند قدر برف بارید؟ همه هم برف ها آو شیدن. کجا شیدن هم برف ها؟ همش آو شیده در گیس ها رفتن. کنی آو نیست. آو نیست. ایساس بسیار یخ بندی آمد. ما بسیار عذاب کشیدیم برای همو. نکه امسال که در تاویستان ما ذخیره نکنیم که نمیشه. انیق شما در تاویستان ما برق نمیتیم. فهمیدیم؟ میدونیم برای چی کارا میکنن؟ برای اووری نمیگن. برای که شما در همه زندگی خودتون، در حیات خودتون اینترسواد نمیکنین، نمیکوینش که چی گفته ایستاده است. ای آیا تاجیکستان ما تو همون درجه یخبندی شید؟ چند قدر ببینین دولت های دیگر را ببینین. می یخ میکنه باور که 6 ماه یخبندی میشوه که بالای یخ ها قطعی کم از ها میگذرن. همه نمیگن که ما در یخبندی شید ما قوای برق نمیتیم. مثال نمیگن این گپا. نیستی تری چیز. همه یخبندی در تاجیکستان بوده است. بسیار خنک آمد همه جای سال یخبندی شید. اگر تاجیکستان 4 روزی که می یخی که 2 سانتی متر 3 سانتی متر یخ میشه او در گیس ها یخ حساب نمیشه. خونه تون بود باشه کو
сартон баланд боша, биковен биёвен хитон гуфтиам гапо ба бинависен фикр назаротон. Амайли дӯстои азизам. Чӣ мегӯян? Шуморо фан карда истодан, аз азал фан карда омада истодааст. Тоҷикистони мо яхбандии тари чиз надора, дурӯғ аст. Овои гесомо набаро дар зимистону баҳору тирамода лав мезана, неки приетам ино аз истифода бурда миллиард калон мешава, гесора ҳамаи турбинаҳоро сар метан, тамоми қувваи барқа мефурӯшан, пула кор мекунад. Шуморо мегӯянд ки гесо як қадаге ов кам шидааст дар зимистон. ма якам бор дар зиндагӣ мебинем ки дар зимистон ов кам мешава, дар ҳолате ки дар зимистон кучора ов меҷиқа, барф борон мешава, кучора ов мезана, не ки дар Тоҷикистон гесда ов намешава. Шуморо фан мекунам ҳамватанои азиз. Саломат сарбаланд, фикр назартона бинависед.